Qu'est-ce que tu as qui n'est pas la vie? Что у тебя есть, что не является жизнью? Ta chemise. Твоя рубашка. Merci pour la chemise. Спасибо за рубашку. Je peux même penser Я могу даже подумать à ceux qui l'ont fabriquée. о тех людях, которые ее произвели. Même le vendeur qui me l'a vendu. И даже о продавце, который мне ее продал. Ceux qui l'ont pensé un jour. Те, кто однажды ее спроектировал. Et puis, ceux grâce auxquels j'avais l'argent pour acheter la chemise. А также те, благодаря которым у меня были деньги, чтобы купить эту рубашку. Ou bien, ceux qui me l'ont offert. Или мне кто-то ее подарил. Et tu peux prendre n'importe quelle chose И так можно рассмотреть любую вещь, qui t'apporte quelque chose которая тебе что-то дает. et tu peux dire merci. И можно говорить спасибо. Donc c'est pas un concept, То есть это не концепт, c'est le concret de la vie. это конкретная жизнь. C'est la réalité de la vie. Это реальная жизнь. Donc on peut partir à la recherche Поэтому можно отправиться на поиски de ce того, pourquoi зачем on ne pourrait pas dire merci. или за что мы не можем сказать спасибо. Moi je paye une pizza Я плачу, например, за пиццу. à celui qui trouve cette chose-là. Куплю пиццу тому, кто найдет такую Pizza. вещь хотя бы одну. Donc, jamais de ma vie je n'ai mangé de pizza. Но я в жизни никогда пиццу не ела. Ouais. Что делать, чтобы войти в контакт с благодарностью? Потому что Quoi faire pour entrer en contact avec la gratitude? мне это сложно порой бывает. Parce que c'est difficile parfois pour moi. Rien. Ничего. Surtout rien. Ни в коем случае ничего. Le principe est le suivant. Принцип следующий. Dis merci. Говори спасибо. N'essaye pas de ressentir la gratitude. Не старайся чувствовать благодарность. Il y a des personnes qui ressentent la gratitude. Есть люди, которые чувствуют благодарность. C'est leur état. Это их состояние. Tant mieux. Тем лучше. Toi, tu ressens pas beaucoup la gratitude. А ты не очень сильно чувствуешь благодарность. Ne cherche pas à la ressentir. Не старайся ее чувствовать. Fais juste un exercice. Просто делай упражнение. Dis souvent merci. Говори часто спасибо. Dis merci déjà sur Говори спасибо l'expiration, уже на выдохе, le plus souvent possible. как можно чаще. Et ensuite, А затем, chaque fois que quelqu'un vient vers toi, каждый раз, когда кто-то будет te sourit улыбаться, ou fait quelque chose pour toi, ты улыбаешься, тебе улыбается или делает что-то для тебя, pense то ты думаешь ou dis или говоришь merci. спасибо. N'essaie pas de ressentir. Не старайся чувствовать. Vois simplement Просто смотри, que tu es quelqu'un qui ne ressent pas. что ты человек, который не чувствует. Et c'est pas grave, И это не страшно. c'est toi. Это ты. Mais fais l'exercice. Но делай упражнение, Et puis dans quelques temps, on pourra en reparler. и потом через некоторое время мы сможем еще раз Ça va comme ça? говорить нормально. Il s'agit d'un exercice. Потому что это упражнение. Il faut comprendre intellectuellement Его нужно понять интеллектуально, et ensuite il faut pratiquer. а затем нужно практиковать. Moi, je n'ai pas parlé de ressentir. Я же не говорю про то, что надо что-то чувствовать. Les gens disent Люди говорят, il faut aimer tout le monde. нужно всех любить. Et les mêmes gens И те же самые люди ne peuvent pas aimer tout le monde. не могут всех любить. Ils aiment certains, Они некоторых любят, n'aiment pas beaucoup certains autres, некоторых других не очень любят, n'aiment pas du tout d'autres encore. и совсем не любят других. C'est leur réalité. Это их реальность. Alors comment on fait pour aimer ce qu'on n'aime pas? И как это делать, чтобы любить тех, кого не любят? Comment vous faites, vous? Вы как делаете? Vous achetez ça dans une épicerie? Покупаете вы это в магазине? De l'amour pour quelqu'un? Любовь к человеку? Non, ça ne marche pas. Нет, так не работает. Par contre, Напротив, nous pouvons commencer un exercice. мы можем начать делать упражнения. Les gens que tu n'aimes pas, Люди, которых ты не любишь,
fais-leur du bien. делай им добро. C'est tout. Вот и все. Ou inclus-les dans une méditation. Включай их в медитацию. Je ne sais pas si vous connaissez la méditation que j'ai... Est-ce que c'est toi qui l'as dit? Oui, la méditation qu'on appelle la méditation de la compassion. Которая называется медитация сострадания. Pratique-la Практикуй ее et regarde ce qui se passe. и смотри, что происходит. Mais il ne faut pas s'inventer quelque chose qui n'existe pas en soi. Но не нужно придумывать чего-то, что в тебе не существует. Mais si on pense Но если мы будем думать, qu'il vaut mieux être en harmonie et aimer les autres, что лучше быть в гармонии и любить других людей, plutôt que d'être en conflit, вместо того, чтобы быть в конфликте, de les haïr, ненавидеть их, donc plutôt aimer то есть que rejeter, любить вместо того, чтобы отвергать, alors on peut faire quelque chose. тогда можно что-то сделать. On ne peut pas aimer tout de suite, Нельзя сразу же, mais on peut commencer à être bon avec ces gens, но можно начать с этими людьми быть добрым ou faire cette méditation. или делать эту медитацию. Et ensuite on regarde ce qui se passe. А затем можно смотреть, что происходит. C'est comme ça pour l'amour, pour la gratitude, То же самое касается любви, благодарности, pour la joie. радости. Oui, il y en a parmi vous qui sont joyeux, Есть среди вас радостные люди. d'autres, dès qu'on les voit, Другие, как только на них посмотришь, c'est toujours une allure triste. всегда выглядят грустными. Mhm. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour être joyeux? Что они могут сделать, чтобы быть радостными? Ils ne peuvent pas être naturellement joyeux puisqu'ils sont tristes. Они не могут быть сразу же, естественно, быть радостными, потому что они грустные. Donc il faut qu'ils commencent à agir, Поэтому им нужно начать действовать, à prendre des attitudes. поведение поменять. Et pour devenir joyeux, И чтобы стать радостными, il faut faire des choses нужно делать et les faire avec enthousiasme, и делать их avec énergie, с энергией. pour voir. Что посмотреть? Et il y a d'autres choses à faire aussi. Ну, еще много вещей делать. Merci. Mais, vous voyez, on peut aussi devenir serein